हाय एवरीवन वेलकम टू भॉइसर ओडिया मीडियम। तो आज करवा आम ओडिया पेडागोजी किसी एमसीक्यू क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए नीरव पठन द्वारा क्यों उद्देश्य साधित होता है। जिते बेले आम ओडिया शिक्षादान कर नीरव पठन जो कर समय नीरव पठन द्वारा क्यों उद्देश्य साधित होता है। निम्नोक्त मध्य बन्या शुद्धि दूर हुए, पठितांशर भावबोध सुगम होता है, उच्चारणगत त्रुटि दूर हुए, लिखन अभ्यासर अभिवृद्धि घटे। जिते आम ओडिया बही पढ़ुचु नीरव पठन मध्यम से समय कौन होता है निम्नोक्त मध्य पठितांशर भावबोध सुगम होता है। नेक्स्ट क्योंटी बन्या शुद्धि निराकरण उपाय नुहे। क्यों माध्यम आम बन्या शुद्धि निराकरण करिपारिबा से भितरु निम्नोक्त मध्य क्योंटी गोटे बन्या शुद्धि निराकरण उपाय नुहे पचार। सूत्र लिखन, दृष्ट लिखन, अभिधान व्यवहार, द्रुत पठन। द्रुत पठन जदि आम द्रुत पठन करवा ओडिया बही को आम द्रुत मध्यम कौन सी पढ़ा द्रुत मध्यम पढ़ा तेबे आम बन्या शुद्धि हो पार ना। नेक्स्ट गोटे शब्द पद बा वाक्य व्यवहार उदाहरण दे ठीक से हीपरी परिस्थिति नूतन शब्द पद बा वाक्यर व्यवहार करने को शिक्षार्थी को कहगले ताहा क्यों प्रकार प्रश्न हेबो। तो प्रश्न पचार गोटे शब्द पद बा वाक्य व्यवहार उदाहरण दे ठीक से ही परिस्थिति नूतन शब्द पद बा वाक्यर व्यवहार करने को शिक्षार्थी कहगले ताहा क्यों प्रकार प्रश्न हेबो। वर्गीकरणमूलक, पुनः सज्जीकरणमूलक, मेलक सूचक, दृष्टान्तमूलक। दृष्टान्तमूलक। नेक्स्ट प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षण क्योंटी लक्ष्य नुहे। जिते बेले आम प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षादान करुचु निम्नोक्त मध्य क्योंटी लक्ष्य नुहे। श्रवण दक्षतार विकास साधन, कथन दक्षतार विकास साधन, यौक्तिकतार विकास साधन, लिखन दक्षतार विकास साधन। यौक्तिकतार विकास साधन। नेक्स्ट क्योंटी बहुभाषी समस्या दूर कर उपाय नुहे। द्विभाषी भाषीय पाठ्यपुस्तक प्रस्तुति, पारिवारिक भाषा उपरे गुरुत्व, आंचलिकता उपरे गुरुत्व न देवा, आंचलिकता उपरे गुरुत्व प्रदान। आंचलिकता उपरे गुरुत्व न देवा। नेक्स्ट लेखा मध्य कौन सी शब्दर अर्थ अधिक स्पष्ट करने सूचना देवा हेले क्यों चिन्ह दि जाए। उद्धृति, डैश, कमा, बंधनी। बंधनी। नेक्स्ट देखी नहीं केते दिनु खंडगिरी कविताटी पढ़ाइबा द्वारा क्यों उद्देश्य साधित हो न थाए। देखी नहीं केते दिनु खंडगिरी कविताटी पिलाटी को पढ़ाइबा द्वारा क्यों उद्देश्य साधित हो न थाए। आवेगिक विकास, बौद्धिक विकास, सांस्कृतिक विकास, शारीरिक विकास। आम खंडगिरी बाबद पिलाटी को पढ़ुचु तो से समय क्यों विकास हो न थाए निम्नोक्त मध्य से समय शारीरिक विकास। नेक्स्ट तार आवेगिक विकास हे से तार बौद्धिक विकास खंडगिरी विषय से अधिक जानापी आग्रह प्रकाश कर। सांस्कृतिक विकास खंडगिरी आम ओडिशार क्योंठारे अच्छी ता जान तार आवेगिक विकास हेब किंतु शारीरिक विकास हेब ना। नेक्स्ट क्योंटी शुद्ध शब्द उलग्न, एकछत्र, मनस्थ, नरक। नरक। नेक्स्ट क्यों कार्यटी लिखनर विकास सहायक हुए ना। चित्र आंकी से विषय लिखा, अधा गप को नहीं पूरा गप लिखा, उच्च स्वर में पढ़ा, छोट छोट प्रश्नगुड़िकर उत्तर लिखा। लिखन कही लिखन विकास सहायक हुए ना। लिखन रे आम उच्च स्वर में पढ़ा ना। नेक्स्ट क्योंटी औपचारिक पत्र नुहे। दरखास्त, निमंत्रण पत्र, कार्यालय पत्र, पारिवारिक पत्र। पारिवारिक पत्र। नेक्स्ट देखिए नीरव पठन द्वारा क्योंटी उपभोग्य हो न थाए। उपन्यास, प्रबंध, कविता, गल्प। कविता। नेक्स्ट उच्छृंखल शब्दर शुद्ध उच्चारण पाई क्यों उपायटी शिक्षक ग्रहण करने उचित। शब्दर उपयुक्त अर्थ विश्लेषण, शिक्षक शब्दटी को बारंबार कलापटार लिखा, युक्ताक्षर विश्लेषण द्वारा प्रकृत वर्णर संश्लिष्ट और व्यवहार, शिक्षार्थी को शब्दटी खातार बारंबार लिखापी प्रेरणा देवा।
ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂସ୍ଥିତି ଓ ବ୍ୟବହାର। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣିପାରିବା। ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ରେଡ଼ିଓ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଶୁଣି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା। ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନାଟକର ସଂଳାପଗୁଡ଼ିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବନାନଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା। 43 ଡି, ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବନାନଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା। ତ କେବଳ ଆମେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ବନାନଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ରୀତିନୀତି, ଯାନିଯାତ୍ରା ଓ ବିବିଧ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଟି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ? ଶୈକ୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ, ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶର ପ୍ରତିଫଳନ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଫଳନ। ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶର ପ୍ରତିଫଳନ। ନେକ୍ସଟ, କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆବୃତ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନୁକରଣ, କବିତାର ଆବେଗ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ, ଯୌକ୍ତିକତାର ବିକାଶ। ନେକ୍ସଟ, ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ସରବ ପଠନ, ନୀରବ ପଠନ, ରସାନୁଶୀଳନ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ବହିଟି ଅଧିକ ଉପାଦେୟ? ରଚନା ବହି, ଛବି ବହି, କବିତା ବହି, ଗପ ବହି। ଛବି ବହି। ନେକ୍ସଟ, ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଏକ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ମାନେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଏକ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ରବଣ ଓ ଲିଖନ, ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ, ଶ୍ରବଣ ପଠନ, ଶ୍ରବଣ ଓ ଅବବୋଧନ। ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରବଣ ଓ ଲିଖନ ଦୁଇଟି ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଏକ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଷୟ ଆଧାରିତ ପ୍ରାକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସୃଜନଶୀଳତାର ଆକଳନ, ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଆକଳନ, ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଆକଳନ, ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଆକଳନ। ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଆକଳନ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଅଭିନୟ, ସରବ ପଠନ, ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ, ଅଭିନୟ ଓ ଆବୃତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଅଭିନୟ, ସରବ ପଠନ, ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ, ଅଭିନୟ ଓ ଆବୃତ୍ତି। ଅଭିନୟ ଓ ଆବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ। ତ ଏହା ଥିଲା ପେଡାଗୋଜିର କିଛି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।